بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا مثال کے اجرا کے بارے میں یہ چوتھا کلاس، کون سا نمبر؟ چوتھا نمبر، کلاس نمبر 4۔ ہمارے پاس پہلا صیغہ ہے کیفا۔ کیفا، یہ کیفا ہم نے کس سے بنایا ہے؟ کون سا قانون لگا ہے؟ ہمیں تکفان سے بنائے ہیں۔ یکفو تکفو تکفان ہے۔ کیفا امر کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ بنتا ہے کس سے؟ مضارع معلوم مخاطب کے چھ صیغے سے۔ تو یہ تسنیہ ہے، تسنیہ کو تسنیہ سے بنائیں گے۔ کس طرح بنایا؟ حرف مضارعات کو حذف کریں گے، شروع سے حروف مضارعات حروف عطین کو حذف کر دیا، فا کلمہ کو دیکھا، فا کلمہ متحرک ہو، فا کلمہ متحرک ہو تو صرف میں تو آخر میں وقف کریں گے اور نون اعرابی امر حاضر کی وجہ سے گر گیا۔ آخر میں نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا۔ امر حاضر نون اعرابی جو ہے وہ کتنی حالتوں سے گرتا ہے؟ نون اعرابی سات صیغوں میں گرتا ہے۔ نون اعرابی کتنی وجوہات کی وجہ سے گرتا ہے؟ 5 وجوہات کی وجہ سے۔ نمبر 1 جس کا حروف جوازم، نمبر 2 حروف نواصب، نمبر 3 نون تکید ثقیلہ، نمبر 4 نون تکید خفیفہ، نمبر 5 امر حاضر۔ امر حاضر بناتے وقت یہاں امر کی وجہ سے انہوں نے اعرابی گرا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کیفا جو ہے اس سے مضارع معلوم کی گردان کرے، یکف یکفان یکفون تکف وقفا یکفو یکفو۔ یکف اصل میں کیا تھا؟ وقف، جیسے کہ یعد، یعد، یکف اصل میں کیا تھا؟ یعد وعد یعد، یعد اصل میں کیا تھا؟ یعد اصل میں یوعد، یوعد ہوتا، تو یکف اصل میں کیا بنے گا؟ یوکف، یوکف بنے گا۔ یوکف بروزن ہے یفعل، یفعل۔ حروف اصلی کیا بنتا ہے؟ واو کفا، واو کافا۔ اچھا، یہ 6 اقسام میں بھی کیا بنا؟ یہ 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہے؟ ثلاثی مجرد کے 4 ابواب ہیں۔ 6 ابواب سناؤ۔ ضرب یضرب، ضرب یضرب فعل، ضرب یضرب فعل یفعل، نصر ینصر فعل یفعل، سمع یسمع فعل یفعل، فتح یفتح فعل یفعل، حسب یحسب فعل یفعل، صرف یصرف فعل یفعل۔ اچھا، یہ کون سا باب ہے وقفا؟ باب او ضرب یضرب وعد یعد۔ وقف یقف سے صرف صغیر کی گردان کرے۔ وقف یقف وقفا فهو واقف، ووقف یوقف وقفا فذاك موقوف، لم يقف لم يوقف، لا يقف لا يوقف، لن يقف لن يوقف، لا يقفن لا يوقفن، لا يقفن لا يوقفن، الامر منه كيف لتكف ليقف ليوقف، والنهي عنه الامر منه كيف لتوقف، جیسے کہ عد لتوعد، لیعد لیوعد، واو کلمہ حذف نہیں ہوتا ہے، اس میں یعد تعد والا قانون نہیں لگتا ہے مضارع مجهول میں۔ جب مضارع مجهول میں یعد تعد والا قانون نہیں لگا تو وہ بھی حذف نہ ہوگا۔ تو الامر منه كيف لتوقف، الامر منه كيف لتوقف ليقف ليوقف، والنهي عنه لا تقف لا توقف، لا يقف لا يوقف، الظرف منه موقف موقفان مواقف مواقف۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ کیفا، صیغہ تثنیہ مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر امر حاضر معلوم، امر حاضر معلوم کی گردان کرے۔ کیف کفا کفو کفی کفا کفنا، کیفنا۔ یہ کیفا کتنے صیغے بنتے ہیں؟ بولو۔ کفا کے 2 صیغہ، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا، جی کتنے بنتے ہیں؟ 2 صیغہ بنتے ہیں۔ 2 تو امر میں ہے جی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی اور بنتا ہے؟ جی نون تاکید خفیفہ، نون تاکید خفیفہ، ہاں، حالت وقف میں کفا پڑھنا جیسا ہے، کیفا پڑھنا جیسے۔
तीन सिगे बन गए। कितने सिगे बन गए? 3 सिगे बन गए। एक كيف ये तो वाहिद वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर। दूसरा तस्निया तस्निया मुअन्नस, मुअन्नस। और एक इदन, हालत नून वक्त तकीद है, खफीफा, नून तनवीन और नून खफीफा वाला कानून लगा। ऐदन को हालत वक़्फ़ में ऐदा पढ़ना जायज़ है। जायज़ है। वाजिबू बरवज़्न फाइलू, फाइलू, हुर्फ़ असली वाव ज़वाबा, वाव ज़्वाबा। शश अक़साम में क्या है? सुलासी मज़ीद, कितना बाब है? 12 बाब। सुनाओ। बाब फ़ाइल जैसे अकरम युकरम इकराम, बाब तफ़रीम जैसे सरफ़ इशारफ़ तसरीफ़न, बाब मुफ़ाअला जैसे ज़ारब इज़ार मुज़ारबतन, बाब तफ़ाउल जैसे सरफ़ इशारफ़ तसरफ़न, बाब तफ़ाउल जैसे ज़ारब इज़ार मुज़ारबन, बाब इफ़्तिआल जैसे इक्तसब इक्तिसाब, बाब इफ़्तिआल जैसे इंसरफ़ इंसराफ़न। ये कौन सा बाब है? बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला से वाज़ब से सर्फ़ ज़ाहिर की गर्दान करें। वाज़ब वाज़िब मुवाज़बतन फहुवा वाज़िब वज़िब वाज़ब मुवाज़बतन फदाक मुवाज़ब लम युवाज़िब ला युवाज़िब ला युवाज़िब ला युवाज़िब ला युवाज़िब ला युवाज़िबन 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 अल अम्र मिन वाज़िब लितवाज़ब लियुवाज़िब लियुवाज़ब वन नह्यु अन ला तुवाज़िब ला तुवाज़ब ला युवाज़िब ला युवाज़ब अज़्ज़र्फ़ मिनहु मुवाज़ब मुवाज़बान मुवाज़बात। अच्छा, ये कौन सा सिगा है? सिगा जम ज़कर हाज़िर बस अम्र हाज़िर मारूफ। अम्र हाज़िर मारूफ की गर्दान करें। वाज़िब वाज़िबा वाज़िबु वाज़िबी वाज़िबा वाज़िबना। अच्छा, वाज़िबू इसमें कोई कानून लगा है? जी अम्र हाज़िर। अम्र हाज़िर वाला किस तरह? शुरू में हरफ़तैन को हज़फ करेंगे, फ़ाकल को देंगे, अगर फ़ाकल वाज़िबू को किससे बना है? पहले ये तो सुनाओ। तौज़िबुना से, हाँ? तौज़िबुना से। तौज़िबुना। क्यों तौज़िबुना? आप मुज़ारे मालूम की गर्दान करें। यौज़िब यौज़िब, वाज़बा युवाज़िब युवाज़िबान युवाज़िबुना तुवाज़िबु तुवाज़िबान युवाज़िबुना तुवाज़िबु तुवाज़िबान तुवाज़िबुना तो किससे बना वाज़िबू को? तुवाज़िबुना से। तो वाज़िबुना से किस तरह शुरू से? शुरू में हरफ़तैन को हज़फ करेंगे। फ़ाकल में क्या है? फ़ाकल मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक है। सिर्फ आखिर वाक़िफ़ करना वाजिब है। और आखिर नूने इराबी अम्र हाज़िर की वजह गिरा क्या बन गया? वाज़िबु। वाज़िबू बन गया। अच्छा, माज़ी मालूम की गर्दान करें। वाज़बा वाज़बा वाज़बु वाज़बा 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 कौन सा सिगा है? सिवा वाहिद ज़कर हाज़िर सिवा वाहिद ज़कर गायब बास मादी माज़ी वाज़बतुम सिवा जम ज़कर हाज़िर बास फिल माज़ी वाज़बते सिवा वाहिद मुअन्नस हाज़िर बास फिल माज़ी वाज़बतो सिवा वाहिद मुतकल्लिम बास फिल माज़ी मालूम वाज़बतुन्ना सिवा जम मुअन्नस गायब हाज़िर बास फिल माज़ी मालूम वाज़बना सिवा जम मुतकल्लिम बास फिल माज़ी वज़बना सिवा जम मुअन्नस गायब बास फिल माज़ी मालूम युवाज़िबूना सिवा जम ज़कर गायब बास फिल मुज़ारी मालूम तुवाज़िबूना सिवा जम ज़कर हाज़िर बास फिल मुज़ारी मालूम युवाज़िबना सिवा जम मुअन्नस गायब बास फिल माज़ी तुवाज़िबना सिवा जम मुअन्नस हाज़िर बास फिल मुज़ारी मालूम। लम तुवाइदू परवाज़ ने लम तुफाइलू, लम तुफ़ाइलू हुर्फ़ असली वाव गाइन दाल, वाव आइन दाल। शश अक़साम में क्या है? सुलासी मज़ीद, कितना बाब है? 12। सुनाओ। बाब इफ़ाल अकरम युकरम इकरामन, बाब तफ़ील सरफ़ शरफ़ तशरीफ़न, बाब मुफ़ाअला ज़ारब इज़ार मुज़ारबतन, बाब तफ़ाउल सरफ़ सरफ़न, बाब तफ़ाउल तज़ारब तज़ारबन, बाब इफ़्तिआल इक्तसब इक्तिसाबन, बाब इंफ़िआल इंसराफ़ इंसराफ़न, बाब इस्तिक़ाल इस्तख़राज इस्तिख़राजन, बाब इफ़ाल इहमार इहमार इहमिरान, बाब इफ़ील इहमार इहमार इहमिरान, बाब इफ़ाल इजरा ये कौन सा बाब है? बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला। सर्फ़ सहीर की गर्दान करें। وغد 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 يواجد وغد تنفع وغد 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 فذاك وغد لم يواجد لم يواجد لا 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 يواجد الأمر من واجد وغد يواجد يواجد ونهي لا تواجد لا تواجد لا يواجد لا يواجد أزف من وغد وغد وغد. ये कौन सा सिगा है? सिगा जम मुज़क्कर हाजिर बास ने जहाद बाराम गुजारे मालूम गर्दान करें। लम तुवागिद लम युवागिद लम युवागिद लम युवागिद लम तुवागिद लम तुवागिद लम युवागिद लम तुवागिद 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 लम तुवाइदू इसमें कोई कानून कौन सा कानून लगा है? लिनुल इरबी वाला ये असल में क्या था?
दूना था। यर इसके शुरू में حروف جواز داخل हुआ तो असल में रावी नून एराबी गिर गया गिर गया तो क्या बन गया? तो लम तो वाहिद दूसरा कोई कानून लगा, माजी चर हर्फ वाला माजी चर हर्फ वाला किस तरह? माजी चर हर्फ हर बाब हर वो बाब जिसका माजी चर हर्फ हो तो मुजारे मरूद में रफतन को हरकत है जम देते हैं। तीसरा कोई कानून ताए से जम उतारेदा वाला हाँ, अगर हर वो बाब जिसके माजी जिसकी शुरू में ताए से जम उतारेदा हो तो रफतन को हरकत है और मकबरा को हरकत फतहा दे अगर ताए से जम उतारेदा ना हो तो मकबरा को हरकत कसरा की। फतफिदू, फतफिदू ये असल में क्या था? फाउ तफिदू फाउ तफिदू हुर्फ असली वाव वाव फा फा दाल दाल। शश अक्सर में क्या है? शश अक़साम में ये सुलास मजीद है कितना बाब है? 12 सुनाओ। बाबी फ़अला करमा इकरम इकरामन बाबी तग़यीर सर्फ़ सर्फ़ तस्रीबन बाबी मुफ़अला ज़रबा ज़रब मुज़ारबतन बाबी ये तफ़ाउल कौन सा बाब है? ये बाबी इफ्तिआल बाब इफ्तिआल से सर्फ सगीर की गर्दान करें। इफ 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 इत्तफ़द यत्तफ़िद इत्तिफ़ादन फ़हुव मुत्तफ़िदुन व उत्तफ़िद युत्तफ़द इत्तिफ़ादन फ़ज़ाका मुत्तफ़दुन लम यत्तफ़िद लम युत्तफ़द ला यत्तफ़िद ला युत्तफ़द लन यत्तफ़िद लन युत्तफ़द ला यत्तफ़िदन ला युत्तफ़दन ला यत्तफ़िदन ला युत्तफ़दन الأمر منه اتفد لتتفد ليتفد ليتفد والنهي عنه لا تتفد لا تتفد لا يتفد لا يتفد الظرف منه متفد متفدان متفدات फतफिदू असल में फौतफिदू था। कौन सा कानून लगा कि फतफिदू बन जाए? اتعد اتصر वाला किस तरह? बाब इफ्तिआल के फ़ा करने की जगह जब वाव या में से कोई हर्फ आया हो तो बाब इफ्तिआल के फ़ा को वाव को ता से तब्दील करेंगे फिर ता का ता में इदगाम करेंगे। अच्छा, ये कौन सा सियाह है? सिया जमा मुज़क्कर हाजिर अमन हाजिर मालूम अमर हाजिर मालूम की गर्दान करें। इत्तफिद इत्तफिदा इत्तफिदु इत्तफिदी इत्तफिदा इत्तफिदना। अच्छा, फतफिदू इसको किससे बना है? तत्तफिदुन से किस तरह? शुरू से हर्फ मुज़ारिअत को हज़फ कर दिया हाँ, यहाँ पर इत्तअद यत्तसिर वाला कानून लग गया फिर तो वाव को ता से तब्दील कर दे फिर ता में ता में इदगाम किया फिर इब्तिदा बसुकून महल हो गया तो शुरू में हमजा वस्ली मकसूर लाया। फतफिदू को बनाया तत्तफिदुन तत्तफिदून से। किस तरह? शुरू से हर्फ मुज़ारिअत को हज़फ कर दिया हज़फ कर दिया और आखिर से नून अरबी गिरा दिया गिर दिया हाँ, और शुरू में हमजा वस्ली मकसूर इब्तिदा बसुकून महल है इसलिए शुरू में क्या बन गया? इत्तफिदु इत्तफिदू बन गया। औ हबू बरवाज ने अफ़अलू अफ़अलू हुर्फ असली वाव हा बा बा। शश अक्सर में क्या है? सुलासी मजीद कितना बाब है? 12 सुनाओ। बाबी फला करम इकरम इकरामन बाबी तबिल सरफ सरफ तसरीबन बाबी फला ज़रब ज़रब ज़रबतन बाबी तफ़ाउल तसरफ तसरफ तसरफन बाबी तफ़ाउल तज़रब तज़रब तज़रबन बाबी इफ्ताल इक्तसब इक्तसब इक्तसाबन बाबी फला इंसरफ इंसरफ इंसरफन बाबी ये कौन सा बाब है? बाबी फाल हाँ, बाबी औ कदा युकिदु इकादन फमुकिदुन औ किदा इससे औ हब युहिबु इहाबन फमुहिबुन औ हिब युहबु इहाबन ज़ाका मुहबन लम युहिब ला युहब ला युहब ला युहिब ला युहब ला युहिबन ला युहबन ला युहिबन ला युहबन अलम औ हिब लितु कौन सा सिगा है? सिगा जमा मुज़क्कर गायब माज़ी मालूम माज़ी मालूम की गर्दान करें। औ हबा औ हबा औ हबु औ हबत औ हबता औ हबना औ हबता औ हबतुमा औ हबतुमा औ हबता हबतुमा औ हबतुन औ हबता औ हब यू के नून असल में यू यकीन यू ही के नूना। फिर कौन सा कानून लगा कि यू के नूना बन जाए? यू सरवन यू सरावल का यू के नून यू ही के नूना था। कौन सा कानून लगा कि यू के नूना से यू के नूना बन जाए? किस तरह? जब वो जब या साकिन हो मुझे हम ना हो बाबे और फाकल में जी फाकल में की जगह ना हो फौला सिफत में ना हो अफल सिफत और फौला और सिफत की जमा ना हो तो इस या को किसके साथ तब्दील करेंगे? तो ये या सुलास में मफूल में ना हो या वाव से तब्दील इस या को वाव के साथ तब्दील कर दिया तो यू ही के नूना से क्या बना? यू के
यू के नूना बन गया। शश अकसाम में क्या है? सुलासी मजीद, सुलासी मजीद। हुर्फ असली क्या बने? या काफ नून। सुलासी मजीद, सुलासी मजीद से सरफ सगीर, सुलासी मजीद के कितने अबाब हैं? 12। हाँ, باب افعل جیسے اکرم یکرم کرمن، باب صرف ظرف صرف، باب ضرب ضرب ضرب، باب تفاول تصرف تصرف تصرف، باب تفاول ضرب ضرب ضرب، باب تفاول تصرف تصرف، باب افعل ایک تصرف تصرف تصرف، باب افعل صرف صرف صرف، باب یہ کون سا باب ہے؟ افعال، باب افعال صرف صغیر کی کہتا ہے آئی کنا یکن ایک کنا فهم آئی کنا او کنا نا آئی کنا یو کنو ای کانا آئی کنا یکن ایک کنا فهم ممکن و اوکن یکن ایک کنا فدا کم لم یکن لم یکن لا یکن لا یکن آئی کنا یو کنو ای کانا فہوا ممکن موکنون موکنون ممکن آئی کنا یکن ایک کنا فهم ممکن و اوکن یکن ایک کنا فدا کم لم یکن لم یکن لا 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 یکن کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر باحث باس باف المضارع مضارع معلوم کی گردان کیا ہے؟ یکن 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 اوکن یکن، اس میں کون سا قانون لگا ہے؟ یو دوسرا کون سا قانون لگا ہے؟ ہر باب جس کی ماضی ماضی چار حرف ہے، ہر اس باب طرح جس کا ماضی پہ چار حرف مضارع معلوم حرفتین کو ضمہ دیتے ہیں، اورتا زائدہ متعارض ہے وہ کس طرح؟ کہ جس باب کے شروع میں تا سے مضارع ہو تو مقابل آخر کو فتحہ دینا واجب ہے، اگر نہ ہو اگر تا سے مضارع شروع میں نہ ہو تو مقابل آخر کو کسر ہے، کسر دے زبان کا تو سے